Espíritu Santo. Sheikh Chechalak, hermanos, Hubir Katat. Que quita la palabra de Dios en esta hora de la tarde. Y a cambio que abre que quita la palabra. Chokikotok. O company maich. O compa acción de gracia. Rech kacharala pascual. Kawi pakunamam chokikotok. Yo creo que Huachanim Shipanalak Hunrat le soldado. Utskan wet in kasadat. Porque que wet in a veces ulem que campuira at katem weshotuyik. Para mientras con la bendición, con tira te katok la tomab. Bueno, chokikotok. Quien chomach más que katao tzich Dios kasadat. Bueno, shuksik esa panok. Kul kaya ko pa tzich Dios. Shatane ojwa si a tu huerta. Si no quiere Dios, shuksik a panok. Rech ka katskok rutzich. Natakachkech. Okopo en maich. Y acá que abre que coteco de fiesta con Jesús. Quien chomach Weta chokmata shkul matakwa we gastak kurigwan chunga antrin maich. Wa asya con que wachalat. Es que no gente que kakulmach Kim ich chachalakri bien chakuntihom ritzel kimbirin. Ritzel tare na be katuyaya bil chawe isha katutak masuk ri Dios etere kapejo ni malak ni mair Dios kasalat. Kachakwa mo kaya di kinikakaombra. Porque la ochokmak at kakarako wene makinatak chok ri Dios kaya kasalat. Es muech ri Dios no kaya kopukap. Tormat kula chokki kotok. Dios que no bendecir de kasalan que sabe saxta que instrumento. Bueno, quien chomak urigwa y viru lunak kanok. Dios Cristo. Y tek katanabale chapana a las 5 de la mañana to chue kwa ki ik. Ya que eco que kotek kasalat. Bueno, con un tema que nos joh kubik waran. Reakawashet kukot na rutinamit. Nakalak. Kami ang tira. Reakawashet kukot na rutinamit. Kami ang tira. Reakawashet kukot na rutinamit. Ikawakin kintache chalak. Latsik kula likubik o siyak mentir Dios. Kaya cambio que abre con lo taknak kurmar le katat. Yash karik Dios. Kaya bukik no garra kanima. Choke kotok. Porque es lo único que Dios kauchukap pakawi kasalat. Wane usta kohtaki ang kubik kakarikwa palilibro de Isaías. Choke kotok hermanos. Libro de Isaías, para el capítulo 48, en su versículo 17 a 18, que callamos que chiquen en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Jehová kubich. Jehová kubich reahawasher ritorot awech. Ritastalika la judíos de Israel. Inri rahawasher a Dios. Rikinkut chawach. Hachikeri uts chawe.
iking ape pariberi rakawashik katakik kweta pa shanima krinu takanik shkiya chawe ri akhamarit katahinta kakikri hacha hun nima ri kulumat ri urikom khetane khetari hacha ri erach chilri cho palabra de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ayuda a la hermanos. Katampesh bish kech Israel. Hewa kubik rakawasher ri a Dios kecha. Ritorot awech. Ritastalika la Dios ru Dios ri Israel. Wan ri katat. Repueblo Israel. Shkiya ikhr Dios. Shkit nar obra, shkit nar jak shbankuk. To arewa kubik tastalika la Dios, lekel kubik tastalika la Dios, ya machchun Dios, puir Dios, machchun chusher wachulev, shakshew ri Padre, ri Hijo, ri Espíritu Santo, opa kawi konogel hermanos, gloria a Dios. Marri que cojoba sen cachuab. La huerta warca Dios hermanos kubik ritoro la wechkecha. Pachata neko cogi pache katopam payabilat. Pachato copa carso. Areta cape po hospital. Na no manakle po hospital kas kolem kasalat. La kunabru richuakoch. Chilang kape chakik chi rakawa chi kayata kastak. Inataka bawach kech le kubik le biu le chech we kamik. Mahung winak matako rahaw. Mahung winak ochro wachulew matako Dios matako tat matako chaunet powe sino que le copa kawi arer Dios hermanos arewa ktounak ni me la conocer kachalat gloria a Dios. No sé con qué cotic hermanos. Esquirar Dios hermanos. Shatan negan pa ocho aprekulil kukawi la reshakun kuya biche. Ako kiko tika hermanos. Shank ariku anawi ko wes at kuka oh chemala sha tuktukar la kasalat. Ko winak chechuk sik at keshki tak chechuk makta chuklar kun kulit katuslap sakok katu angka purawat ku angka recha we kumamaka chuap. Ahora rellena de poder con oración fuertemente. Amén, hermanos. Por eso la taja chkech le color la wech, le to la wech, arer ni malak Dios cobrica, hermanos. Allo bakakush chikr Dios. Makasach te bikush, wek ok karko. Riok shak ok karko. Has kubik. Arewa kubik rakawasher ritoron awech kicha. Ritastalika la Dios re Israel. Inri rakawasher a Dios kaya gloria cher katat. Kinkut chawach hachker ut chawe. No sé con qué tiker mas katampe. Lar katat makong kastak kukutu. Siya itzel takastak, sino que le kukutr Dios, ronojet le buena no knakchoro wachuleu katsalan. Ronojet le uts. Kilampir katsalan. Jet sikr at oh. Simpa con tiempo en ches, kos lak no ahol katsalan lak no chip hermanos. Rin lak no ahol isyak takoy nikra kung kakamik. Siguro si Makong kakanabek siwa imsing kakano tek kilo kuyo ko karib chikawach. Or olok kan jetak kape tek kilo siya kong koron chik kachalat. Yung Christ has kong kaangwa chek kinsain
Bueno, siya sabihin cher Diyos tatwe kung kaya chike kakasi kung kakasi ni kuda. Are chokwe kung kaya ta kung che chokung ken chokla kung kakushin cha cher Diyos eh. Hasta que me cher katat porque nakchakrer Señor hermanos. Has ka me cher tat la re ka kunaho are. Poko musta pardik shak takani kung kakam chkawach. Unes kam kun pagsimaw nes kam kunos 10 biyak 15 biyak. Teka ulong ko pichi chari ko siya ko ware kung pichi chik katsalan. Bikicher Diyos tat chukashat ko sakta julo makunukok bar ko ya ko nakinain. Nasay ko kiko tigir manas. Are ko ri singu shakit ko bi pasung ko kanwa cheka siya. Aku tsirtu ko kaya kam hospital ku tsirtu law sa kung sa sabat ko cheka tamtak. Kaya saksi makasum kubi kag ushe ke chachwe no omre kiye voluntar katat kaya glor cher Dios hermano oya kachalan chetsik maksu kubi kikush ko pangkastak pere oya kachalan sat kasach kikush akoli ka magerman sun kachalan shok na ko khita chwa ka are ka kobi me khun cha ha ka kowin chwe khun cha ha bech dik tak chruwa no narete choklale le Kilara ko bikr Dios ker wina koher sharmari ko konik shish kunatakik sharmari ko konik shish to takik sharmari ko konik shish utir parinubi kaya glory chere kata termas kilakut termas kutana le ko konik katsalat awach kutar Dios ke kabir le ko konik kabir be awach kutar Dios ke Ikawi kag wurir ka kokonik, kaskoch kurira kokonik. Ya ka kokonik are ka oración fuerte. We ni ma oración ni ma chuap, ni ma fe, ni ma kokpat, ni mo kadbalakush. We ni na oración chokunich. Kuna ka kamay khem chele ka waik. La kunam ka chuap gutik 20 shakler shakep katirat. La kunam ka chuap ruk. Sienam be aprawal kis chokin ru kuya bukunawela sa kunga yab atse. Pwede ka tinetok kung abchuchukos kung kasapta. Kaya kape kung ni malakra atse takali. Yare kila okruk ni Dios. Are kila okruk katat. Ikawil chanim ri shikok no pe chikr Dios tat we kutsrik pusun chenko wakta chila kung asle malu siya kumli. Como rey, hasta que me cher Dios, como la mujer, hijo que su kik, hasta que me cher Dios, shatan que abarrik, shatan que chayanik, shatan que banay, shatan que numakin, bado, saks kinawichi, utsu anong kunuk aslemat, tons, wak utrik, wek aslem rir kunak at. Siyang are ko anawi shaks nim kushusubek kasalat, pala kung kasyanim. Kamik shakut shewe kaya kurakan wawen kaya tak shaks kakasiwi. Shaks di kawatawi. We kasuk ti ikched koto patana lechwe inkacha. Ti ik ti kintachiwe inok nak inkacha. Talwes ko kuchuchako ta kurikla siya. Respir ti sinoksan re kachalat. Y por eso gela le kakokpan ala kakos shikrene malak Dios re Dios ma biktari we karakash matakoro kapawi kore katata wog jela toik kasach takosh wachalan amen e kapag ikikotik kutor Dios kilampi wachalan kiwin lang nukakol chanim kunak kumalalek chikar kachalan sino unak ukar kubinsak chik kiwilon son tremendo re Dios Kiwit punarir katsalan wit salik lok ayrin areta chiri pura green kachiri katsalan has shepherd kakilo or katat e kampag ikikotik taking kakilo or ni malak Dios hermanos e kampag ikikotik yashkir poder Dios coach kasor no kat momento katsalan por eso kimik chichalak kasaj takushalak como has kibik waran Hachker uts shaweksa. Inking am apeksa. Parberi ragawashik katake kaya glor cher katat. Chiwilakut. Irir katsalan.
Mabikhalak chiri Dios chiat la kan rumat kayata wi. Sino que Dios quien kutner no gel chawach rikawak quien ya chawech kaya gloria chere kata. E campaga kah kukutre Dios kawach toda clase de bendiciones corre kata hermanos. Kakoho kachuka balashik. Kakosta alak hermanos. Kabikta alak chilar riga winak chik. No, es quase mo en shaka bashub chua. Unda usik ta chua ski kokno chua. No. Kimircha chalakri le nuk aslemat in. Por ejemplo, in wetam ta kampamit no rakit ko na ruk Dios chas kinti kuno bik shimbik chech kuyana chuech. Wek on kep no miyong ruk kinti no biri kep miyong chingkama puch per kuyana riri kep no miyong Dios. Chenka biktak shinri unak chik sa takas kachakon chila. Ha kachakon taniloche. Mas kachakonik wa sa tushri winak. Mri maks kat kuk sak chik ami chi. Per kon la karagila katatem ayon panlak shar ayon pakunlak kasyon ayon amukum pulew anak kakamalo katiko katsalat. Ikores mal kulat Dios kakiyek chikes kuyaro no kech desen karakawashik. Nakokong matiul kachanim saksima ko rakawashik. Akolik hermanos. Ba, kaya kampe ki apre saksima ki rakawashik. Hajit talo ko kuya ko kasalat. Kaya kampe ki apre ko ki rakawashik. Ba, kaya kampe ki kuwit na kurit ko saksiko chikon ko at ki rakawashik. Siempre con que yakte que up. Hostel rakawashik in lokom at wok mat ng papa. Hostelon rakawashik in makakang kulik. Mas ko rakawashik at porque makakakulik. Aber la utsing karko la aber na utstak. Pero en kamil isin qeoch yashqil walike. Yorne okhruk snukullah aile shokbi perkok bal shokki ko tik kasalat Dios Cristo. Sikla shbir kasalat mishashat bini kermani aning antam borkin bangashke. Ke lo practicante lare shatorit shatambor shagaztak wek abarela chia. Rokunawa chagit ha ka an suprir sri kasalat pro. Kuyu tak snuma kimbih inogir resentat in Shaks en karakter ket nanchrig. Shaks na karakter wi ket kan ko bi chirig kas ko kanom rig papa omra. Wetene chok shas ko rakir sentat mak shasen karosenu salam ko kayak kasama yak kasalat. Be shaks ko ang biris nunan. Kembeta ko kimpano techimbe chawuk chuek omra. Bakit tak iriwan tat ka ek utsama ka ek chinulan na chawe ka cha. Kung ituran ma ka erintat ko ni malakabak para chakle coach. Ku tuyo bangka kun salam teka wilin takakabakat chukar song kul chuntira ka salat. Ko lakot ka cha. Watuyem ka klade ka ay la gambik ka cha. Chat be yare mirat be nak sakaret ko ka klade ka chanan. Ko wir ka cha. Tak ech kuntir la puchi ha. Te kuri ni kahrosen at alam ka reka pik asama yak la siya nakakunak yak kasalat. Ite ko kato ko bir kate at kachachuets. Ay yas pakin no kabre pa ng kolom kintoch kate at. Lamasi kasalat po ulchila las 9 las 10 la noche. Kulok humbi ni kuti kakandang. Kok sipat siruk sinunan are ni kula kaskarak check ko kambik. Ba uti ko sih kerdi tra ko ba we liom rechin kanat le be ko pakik kung kachapu oril kasalat. Are ko takit sa liklok kuch ay sinunan pa be shitak kapit ko kay warachuwi kasalat Dios Cristo. Ba sih kung kas kunak no kaslemat in siya utswan sinokta u kasalat. Shane uzwa shinok tak its. Weta shinok ak its. Ashinok aslemat.
Pero gracias a Dios, siya ang predicador, que kapag ikikotik taking katana palabra en esta hora de la tarde, kataro tigre Dios, que katsak tekano, hermanos, kakamabik. Qué tremendo Dios. Porque kubik, inwar in toroli wech, in kiroli wech, kaya gloria Dios, hermanos. En que tiene que perculer karak katuhatat, kaper katat ku ambron perkadin. Kaper katat kutur katuturu. Katuya perutsil. Y en quien kot ne chawach rabe. Y kapag kakuch kiwach mar Dios, hermanos. Toda gracia de Dios, toda bendición de Dios, chuyata bachke kachalar. Pahunamam tabane chukchakunik haswar kachalar. Haskim bih, hermanos. Kola kapechik Dios. En que me chichalak, are takshin rikuwa kung asleman, hermanos, ruksnak no kahol, sashta no kush, hermanos. Un chok jen tata kuk profesia, mkung at kimo, are shaksa chakush kachalat. Ek unekos taka profesia chanim, pues, chikuyos no makshat ki sach kusha kachalat. Nasa kutsikwar kumir tsikwa. Porque a veces que me dicen, no, shabanom chen la kawal kual, are kung natat cruz ko kakilali, wika siya yatrik. Kuni malak o siya masyo yaka, no. O kung nachisyo ampa, pahoka, kasalan. No, chik, we kiwak, kelik, kiululak, bile pisa piwatch, kasa, sirsh kiyason pa coach, kiululak, bik, kasalan. Teri siya, shululashik mak. Por eso, chokpin ang kastakad, maglukush, are masko. Ay, ko siya bueno check ang pawik ako kasalat. Kang pa arki ko siya red keskik. Kang bigyan ka red keskik. Pero we chok shak sa ko chok chik sa prophecy. Ha chok makong kilawa kasalat. Wari siya ni mikya kuno matakrug latat skin kesak. Kesak suwerte. Siya ni makunam rog, chikuyo katsala, chikuyos no baking bir. Siya mirat kaya kuno matakik. Porque si bisin chue uker, kamik kako kung regalantak hake chachue, kamik. Tremenda to kinoma nakachike chachue, tsak siya kung kakalak pobre is bechuik. Siya sa tsik katsala at kung tremenda pobre yit yos kuri. Basi tremenda kung kaslimar kasalat, maksas nung kakastak Diyos Christ. Kat istak kapantalo, istak eche kung lagap eche kasalat, basi tsik kung pisapat kung kaslimar. Pare ko kasakikipan ko siya ka Diyos, hay, basi ko tremenda le katad. Kapag ikaw ko tremenda Diyos, kaya ako Diyos, suki ko tok. Porque tsik hermanos, palang ko siya katad. Kinwit ya kaila laklar man ko ya kwa na wicher shana sha kung pitskor ka pis Dios Christ Dios tat Dios mon Padre nuestras los cielos santificado tere que natak sin Padre nuestro que kasalan Dios Christ hasta shashki kulak kung kumats pape Dios Christ el Padre at the cadence ko kaya so bewa kanina terese Nataka chawetat, aretiya wakin ko, Senyor. Unichok siya na usta ko na besha, chakiri ka, ano ka chanal. Siya utsi ka chawich. Ano siya usta ka chawmak, siya usta be, kamong big, chakila ka ban chawe. Gracias a Dios, hermanos, por esta palabra, le katat kubik, inking kama be, kaya king utchawach kachkele, utsalak be. Kapag kakakong pale utsalak be, kaya kami kakakong pale utsalak be. Kikasak nila ka. Ikampan kung wakla na ikampan gakaktak. 1, 2, lumaktawa chuwe 3, 4. Katesya kino, anto chimalir tesya kala kanikap kalo. Dios Cristo. Koryo saksi bako kakakachalan. Ko mensaje ya cha, chendak utskin ta imprewe na utskitash. Pequeña o con todo one hermanos. Sí. Matwa la palabra ten kataka miki. Chuen muy hermoso. Inkim ich we tamata shkita ma we utsalak be la ko waral ka be halak hermanos.
Kape, la kowarat tamatis ketama. Gracias a Dios, si al tomap, si al labom, ya que chop chik, rekatat coach kashort no ketki. Y rekatat siempre recotoik. Yo creo que es la tomap como estimado 50%. Sí, que no creer de Dios coach kashort. Kaya gloria al Señor, hermanos. Porque en que huit le cook li al tomap, que bueno lo vi que pa misa. Que bueno lo vi que pa misa. Que bis Dios. Hasche, porque es que tamar que es catat es linda. Y es hermoso. We cocha tat, we ne cota tat, pero cato cubir le biula, le inkin cot ne chawach no guerra utsik. Ese sí que we coch utwa we rich kawach balat coqui cotico chalat. Que wit nuk asnemat in mas que capish wech kai ka antes predicar, shaks que aún predicar. Echo con kunak une om mas chok pior mas at ko ek kachalat la bale ching ko we chabang batik yawa kami kachalat. Ishata ne kota sen kachakur kodik. Lalas nlak wat ikayachwe gu anta badir la chot kin chako kachalat. Berla huerter Dios. Shaks kayato kanok marin inomat, mare kaslemat, chiwilampe wespe hastak pakawi. Arir Dios kanok depende. Paz de kukak per Dios. Pero wejasin winak. Kaitas kakushri. Ala kakushir kakahaw. No sé ko kiko tik hermanos. Se balakut su achukir kachalan. Que han felicitar mucho el kachalan. Katoch kala bomra sieto wiki. Por eso en kibik te ches sunakali. Mahaku chuam ka eporación ko chuam. Porque haré catat ko para animar, kaya gloria al Señor. E kampakat que cambie que cabe kampakat salal kaskewar no cuerpo para catat. Ya cambie que cabe kaskewar no cuerpo para catat. La saco hubik chu habla le kamom, kabe la sas nichla. La ko chu habla cuerpo para catat o más hermanos. Haré la valor, haré la fuerza. Que ya ka hubik le Olah sich Dios waral. Wene utsin ko taki ano. Kalit kakarikwa pali Evangelio San Marcos pali capítulo 5 versículo 14. Callaos que sí, gloria a ti Señor por la señal de Santa Cruz, libre nuestro enemigo, Padre y Espíritu Santo. Arekuri ak yuqam tak ak sheban makik shekiyak utskol pari tinamit patakri huyup shepek uri winak cheri lik khasri shkul mashik shebopan ruk Jesus shkilri Achiri, shkohi, ki itzel tak, ushlabal. Che. Tuyulik, chikut, ukohom chik, ratsyak, chik, chomanik, shkesh, kuru, kip, ruinak. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús, Padre. Catampe. Hawish popotashu biri gnizal shlabat. Hawish popotashu biki. Hawish popotashu biki. Skishol takar ak. Ipors takak yu ab skinakir kung kasal. ما يو أبرق شكياك رأتاك كويس إذا رأتاك شيقاك رتسلو شلبات شكيشول بري يو أب نشيئت شوكوج شنوك شكتارسون شكتسوكوخ شكتامخ خاتشن رير شو بيب شيبوبوتم بري رتسلو شلبات أمين رمانوس كتامبي خاتشن شيبوبوتم رتسلو شلبات خبي خاتشن شيبوبوتم رتسلو شلبات أري كريستو جيسوس كيولو Yare takriwinak kita chok kubik chakak pali
Bale 15. Ari takriri ruinak shulik cha. Tuyul chirachi. O kohom chiratsiak. Sinchach chochchik. Ampake kikotik hermanos. Quinchomar Cacharala Pascual, Cacharala Pascual Copa Estados Unidos. When it's Spisonic Rachil Paru Partamento, per como cor catache que catoic. Por eso, cada jun Hatsukuku planas de Dios, calla gloria al Señor, hermanos. Cada jun. En que me chivencha la hombre escoge la para Estados Unidos. Kawi kasachantar Dios chiwech. Como menta otro, sachantar Dios, chopano kashat kasachikush. Na tahan pech quechua lakcha, tuyul chruk le katat, ya kuhom chrats yak, kaya gloria cher katat hermanos, castica la Dios kachalat. Que gloria Señor, chupan le obra. Y le kachalat. Kiyek ba matanik o momento chukuyakan Dios. Manen que bikta checha lak chimak yabil ko yabil hermanos. Kung wit in aretak shkaban rak iglesia hermanos ruishokish moyrik hermanos. Sesre kulir hermanos. Shmoyrik yang ka et nishkohitri pernuma ikshkar numa iglesia per kabikcher Dios tat. Aretak shtewichi tak iglesia shkam rushokit kabik cher katat ka kunahwi porque kaya na rakik Señor kaya gloria cher katat hermanos. Inanaktak shkai rushokit kiwichanim wachil. Nishatan utsuyem. Sino por eso has kubik lebi ulichkech. Wawa chiri la cochu aware di celu shabash kokiche o magermans kabikampe la cochu amomag kakato na kolop ta chikri ka koche chuaware kaden ka koche per kashimi mejlo apa kaden shakohon kuyache chirok kalampe wetike amo la con kaden rech camión Rech ahig la kakuin ko la karokopih hermano. Mani kakuin tra karokopih con elucinch. Entra más y por eso se nos llama checo con chu up. Per majo chu up chur Dios kakatore tak chopar rekatatro rachi churakakakochi ahora tat Dios el Dios ki eba wakamika ek amén. Checo cheta. Chek. Kanak kanil libertad rachi ato arehilas tako kamik ojo ger uhatatem pa abarik uhatatem pa chao chochogen ta ongo ger hey yaswar balaki ke kilowe ni ma kwili shok was kote ko shipju hey inna tati in hepa hey acheni kan makterwe cha aide que mane que le gay coach austa pa casti que se muera se chkawa Dios Cristo cash de caslemar eso mal de caslemar o mal de caslemar ko con sich que ver katat kanan gutik tsir caslemar o gerkanok pero gracias a Dios o bendecido ko que kotik ya eso es que ya gloria chen shoktowik ya tenemos una gran libertad con Cristo Jesús, hermanos. Gracias a Dios, hermanos. Ya con tiempo. Y reenergy ya cansam, ya con tiempo. Panedan, chechak butil takshinya kanok, chocolate sin que jote shui kasala. Ay, panom Jesús en chue mismo kasala. Kiko, panom Jesús en chue kasala. Hekle no kap hilak takale khun kap takale khshre khun kap shi taki khun chunu chek wa take chele kon rakhel chi kachalat ay leke me va a morir hombre que se muera hay cementerio aquí que chachu es kachalat ades ba mo wa entonces matan cha va si usa wa khabi kachalat ba shi takale khun ba en ke khep
Va, takalir chupam que cha. Sana uso Richard está con escolchi no pamo que Weta Richard Mick mata con predicador kami que Gracias a Dios, hermanos, de Cristo Jesús y oh, estoy predicando el evangelio en todos lugares. Y capaz que contigo en esta hora de la tarde, hazme callar Dios con toda canima, para bendecir mi Dios, hermanos. Yo quiero toco chalan. Capaz Dios con gana. Mareko chimbichir Dios tat kamik Señor. Shakwaran ni mo pambin. Shakwaran kalak sampers within shaki kasalat. Pure net purili at kush kasalat sikhiyana gasakitak tatrushla at chu kasalat. Perkati ano kagi chachar. Shakim tu leo chik takawarer chik hela kabano kasalat chik kastimar hermanos por eso no ve este chui. Por eso haskubi jurar que sea cadena, que sea lo que sea mal espíritu, que sea lo que sea. Cristo Jesús cuando obres jug hermano. Con la baja confianza chik Dios. La majuno no me con chik Dios hermanos. Que cambie que cabres casal que con chik le catat. Has que toca victo ver Dios. Has atento para que copan. Has que gotikia Dios hermanos. Dios shirkatat hermanos. Dios Cristo. Arriba Dios como te voy a ir con el sacatic. Ya 35 y le anak tu beklas en 35 minutos que. Chokin sakat sa, ang wait na we. Las 4 puntos no kik. Mishka chik siya o 10 minutos we. Así que Dios como te voy a ir 38 minutos o chico yun umagal man. Es que la le or saksin kak. Hasun como ko anchi nuwach an saksin ako shanta we. Es que la tremenda Dios, hermanos. Y por eso Dios, como te voy a decir, esta es palabra de Dios. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios, cuando bendecir,